خلت معلتي قدش ورقيس استولد العلاتيو بعلى لداتو ناي قدش ورقيس بعلى لداتيو ولا بذكرك قال كركلنا لداتو لقدش ورقيس يبل او قدلوم قدش ورقيس استولد له خلت معلتي طريو عامه مرتو بخلت ميتن سسان شعاتن عامه مرت قدش ورقيس بتاع نشتن سالت اسيا او قبرقيا التركب هاجر ተወለደ አቡ ደሞ ዞረንቶስ ይባላል ብሮምና ማለት በቅብጥ ቋንቋ ድማ አንስጣሲዮስ ይባላል ማለት እዩ አዱ ደሞ ቴዎስታ ይባላል በቅብጥ ማለት ቋንቋ ሲሆን በጽር ቋንቋ ደሞ አቅለሲያ ትባላል ማለት እዩ ናይ አቅለሲያ ወይ ደሞ ቴዎስታ አዲው ሀገራ ፍልስጤም እዩ ናይ አቡ ሀገር ደሞ ቀጰዶቅያ ናቆፀርና ለስቲ ቀጰዶቅያ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክልተ መዓልቲ ጥሪ ልደቱ በዓሉ ከምዝኾነ ክንፈልጥ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይግባእ ማለት እዩ እና ሓደ ቃል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ልዕልና ስለ ልደቱ ሓደ ቃል እስትንጥቀስ ሓቢርና وبزهان يتفسه بلدته اسم أبي يكون وقته بكر مجزابيهر لوقاس ونجل مراب حدا قصري عسرت روعته ويكون تفسيته وحاسيته وبزهان يتفسه بلدته اسم أبي يكون وقته بكر مجزابيهر أبكر مجزابيهر أبي يكونيو بلدتو بمولاد دمو بزحان كحقوس يوم زبل قال إذا قال ليوحنس مطبق ملكوت زتناغر قال انتخون لقدس ጊዮርጊስ دمو بزحان يحقوسو عقل مغزابير عوي سلازخونه قدس ጊዮርጊስ نا ክርስቶስ ተኸታልዩ ዓላማና በመጀመሪያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነግብር ዘለና ታዩ ና ክርስቶስ ስለዝኸተልዩ حد ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመገርና ነኽብሮ ንብል አለና ልብዘ መጽሐፍ ቅዱስ ተመልከቱ ወዛን ይትፈሱ በልደቱ እስመ አብየ ይከውን ወቱ በቅድመ እግዚአብሔር አብ ቅድመ እግዚአብሔር አብይ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብ ቅድመ እግዚአብሔር አብይ ሰማዕት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክልተ መዓልቲ ጥሪ ተወሊዱ አህዋቱም በተሰም ኩሎም ተሐገሱ ክልተ አህዋት ደሞ አለው ሳተን ደሞ እስያና ማርታ ይባላል ማርታና እስያ ማለት እዩ ክልቲያን አህዋትያ እና ብዙሕ ታሪኩ ብዙሕ በቃል ማዕት ስለና ናገሮ ያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ 10 ዓመት ምስመልአ አቡ ሞይቱ ይብል እና በመጨረሻ ንጉስ ላ መኸሮ አባጽሐ ናይ ፈረስ ግልብያ ውን ወርወራ ናይ ጦር ወርወራ ውን لمدى أو طلعتون بكريستوس سميك مصاكم كله يبتونوا خمس نبرو بزح تاريخ اللوا سلاز بوانا أنه تقنتايو قدس ጊዮርጊስ طر خلتا قدام ناقا خلتا 10 شمت عامة مرت طر خلتا قدام يوعلالو سلاز قدس ጊዮርጊስ كمزخوانا لداتو كمزخوانا كنفهلت يقبع ህዝበክ ለህዝበ ክርስቲያን እፋ ምግባር ኃጢአት ይኮን ጽድቅ እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለክርስቶስ ከምዝ መስከረ ንሕናም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መስከርት ክንኮኑ ይገባ ናይ ክርስቶስ ተኸታል ስለልኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ኩላትና ቅዱስ ጊዮርጊስ ልደቱ ጥር 2 ከምዝኾነ ኣብ ልብና ክንጽሕፎ ይገባ ትዕለቱ ደሞ ናይ ሰላም ናይ ፍቅር ናይ ሓድነት በዓል ይግበረልና አሜን